ассалому алайкум дӯстони азиз, инак боз барномаи гапаросташ дар экранои шумо ва ман Мақсудҷа Бодуров ва ман Санҷар Шерматов. Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои азиз, ҳаматон назми дурустми шумо. Ман имрӯз бо нашри нави барномаи гапаросташ сар кардем. Имрӯза меҳмони мо гапи кӯта мекунам легендаи эстрадаи тоҷикгӯи ман мешад Олимако Маҳмудов. Маромад. Ассалому алайкум. Саломат бошед. Ассалому алайкум. Ассалом. Шумо назм мекунам, наз омдидми? Раҳмат. Хуш омадед барномаи мо. Ташаккур ки ба ин барномаи худ мана даъват кардитон. Ман тӯли камака кӯтоҳ бошадам ки ҳамин барномаи шумоя камтар тамошо кардам. Вақти камба аллакай як мухлисои зиёд пайдо кардааст. Шумоно табрик. Раҳмат акум. Камакак агар дидагӣ бошед бо шумо мефаҳмонем. Монда якчанд рубрики мо ҳай. Якум рубрики мо ҳамин дар бори худатон камакак шоду равшан гапа ростиша мегуфтагӣ. Номи барнома гапа росташ. Автобиография мегӯем. Бихел. Асраи соли таватан чанд, куҷо хондагӣ. Гапа росташ бошад, хай гапа ростиша мезанем. Гапи дурёз занед, лекин ин барнома мегӯем. Неха ҳаракат мекунем гапа росташа заданба. Ман Олимҷон Маҳмудов ҳастам ва 31 майи соли 1979 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадам дар оилаи коргар. Падарам худо раҳмат кунад шофир буданд, ронанда ва модарам дӯзанда чевар. Вай давраи Союз қити очам швейни фабрика кор мекард. ҳамҷо дӯзандагӣ карда. Мана моя 4 нафар фарзанда ба воя расонда. Ҳамин қадар дараҷа овардан. Ташаккур, раҳмат. Кадом мактаб хондагӣ шумо? Мактаби рақами 17 шаҳри Хуҷанд. Мактаби 17 ин тарафи оянда. Чорчироқ. Себзор, поён тараш. Акум шумо мана соҳаи санъатро дар омаду рафтагӣ ҳамун шумо амайдагитон ҳамиса ҳаваситон будме ё ягон авлодатонанда ягонте одаме ки санъаткор будме? Чӣ хел шумо ин сфера дар омадагӣ? Раҳмат. Не. Оилаи монда ягон санъаткор нест, набуд. Якума шумо? Хай дадон мегуфтанд ки худо раҳмат кунад, одам камтар шавқашон буд доиразанива. Доира мезадам мегуфтанд, баъд ҳамун мошинашон буд, вай мегуфтим уазик. Ҳамун мошинашон кати устод Саидқодир Ёқубов худо раҳмат кунад. Ҳамун одама тӯйба мекашондагӣ. баъд ҳамунҷуро пеша кун ҳама ваҳо тӯё соаташ бисёр буд, танзим набуд ва ҳама чиз зинда буд. Як ёнем доирачи истода доира мезадагӣ. Мумкин ҳам шояд ҳамин бошад ки ҳамун аз падар ҳамун шавқашон манба гузаштагӣ. хако аз даври мактаб ҳамин чиз ба шавқамо буд. мактабанда худо раҳмат кунад муаллим Қориф буданд онда. Як муаллими сурудамо буданд, муаллими бисёр ҳам як хушзабону муаллими расо беҳтарин буданд, муаллим Қориф. ҳамон одам як маҳфилашон буд. ҳамин дарси суруда мегузарондану кадом бачаҳое ки ҳамин шавқашу ва яш семагадакун болаёқат бошад, ҳамон одамоя тавсия медоданд ки ё падар модараша ҷиғ зада ё бӯво очаша ҷиғ зада ҳамин поёнтари мактаби мондаем территория ҳамин кинотеатри Ватан мегуфтим. ҳозира театри Наврасон Тюз. ҳамин территорияда мактаби санъат ҳай. мактаби санъати рақами 1 ба номи Лоиқ Шералӣ. ҳамунҷо баритон ҳамин бачатон як ва яшай шавқаша истеъдодашай гуфта тавсия медоданд. монам ҳамин хелак шуд ки очама ҷиғ задану ҳамин неваратон ҷо ҳамин вайба дарси суруд ба зӯр. ҳама агар вай мешуд ки ҳамун мактаби санъат ба баридин ҳамун вайша сайқал дода як ту чӣ мегӯяд касбият шавад, ту профессионалтар шавад. соли хато накунам 9 ё 10 сола будам. ин солҳои 88 ё 89 буд.
очам мана аз дастам гирифта мактаби санъат биграфтем. даври шӯравиёлӣ. Сам мактаби санъат ба мана дохил кардам. 5 сол мактаби санъата хондем. баъд мактаби миёнаи тамом карда коллеҷи санъат даромдем. Коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз. онҷаам хатм карда мана донишгоҳи давлатӣ ба номи Бобоҷон Ғафурова факултаи санъата тамом кардем. анча хонда будед. ино ҳамаша 14 сол павай хондагӣ буд. 14 сол фақат ҳамин санъата хондем. беҳтарин. ҳамаш худоро шукр дипломо ҳаст. маълумот олӣ. ҳамана насиб будааст бо ташаббуси пешвои муаззами миллати азиза мо кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2008 кушода шуд. мо аз соли 2008 ҳамунҷа кору фаъолият бурда як корманди як чӣ гумакон як ансамбли садои суғданда як ҳофиз ҳамчун сароянда кор мекардам, ҳолиам кор мекунам ва худо насиб гардон ки 2016 ҳамун муассисаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакива, кохи Рӯдакива роҳбари мусиқӣ шудем. баъд бо насиб шуд ҳоло дар ҳайси роҳбари бадеӣ кору фаъолият буда истодем. шумо ҳозир роҳбари бадеӣ бошед агар вайде мо ҳама консертҳо фактически шумо муассисаи монда хато накунам 220 нафар коргар ҳаст. 7 ансамблҳои эҷодӣ ҳаст. 3 гурӯҳҳои рақсӣ, Чаманоро, Маҳастӣ, Гулноз, ансамбли эстради Садои Суғд, ансамбли миллии Дилнавоз, оркестри нафасӣ, оркестри камеравӣ, доира навозон як ансамбл алоҳида кардагӣ бо ҳамун роҳбари ҳамун бачаҳо ҳастанд унҷа мана Шӯҳратҷон Орипову, Валиҷонако Икромову. бачаҳо ҳамошон кор мекунанд ва хушбахтона мо ҳама сарҷамъ шуда тамоми чорабиниҳои то сатҳи ҷумҳурию вилоятия гаштем. вазифаи шумо чизе якон? роҳбари бадеӣ, художественный руководитель. муассисаи фарҳангӣ кохи Рӯдакива роҳбари бадеӣ ҳамин ва эҷодиша мебарем. барномаҳои консертӣ мекунем. чорабиниҳо ва барномаҳо пешниҳод мекунем. шумо худатон барномаи сохта пешниҳод мекунед? ҳа, албатта. мо ҳамин мегӯям ба қарибӣ ба наздикӣ иди ҷавонон мешавад. мо мешинем бо як манне бо сарбалитмейстер ҳаян унҷа бо балитмейстерҳо бо роҳбари мусиқӣ ҳама мо якҷоя шишта бо роҳбарои ансамбл онҷа бана устоди мо устод Анвар Қосимов роҳбари ансамбли Садои Суғд ҳастанд. бо устодо маслиҳат мепурсем ки кадом сурудҳо ҳамин ҷашн ба ҳамин ё маъракава мувофиқ мебиёд. ё бо балитмейстеро маслиҳат мекунем ки кадом рақсҳои ҳамин зебо бошаду тайёр бошаду мо як барномаи хушрӯй кунем. кор мекунем. ҳозир шумо гуфтед ку мактаби сони коллеҷа сони факултаи санъата хондан гуфтед. шумо ҳозир метавонед баъзо рафта как дар ҳайси муаллимам кор карда метавонед ҳамунҷо дипломашон ҳайко диплом ҳамун сиёда чандин сол хондаги одам. ҳамин вақте якта савол омад ман бе ҳозир нав биромдост ки ҳофизо баъзиш хондагӣ баъзиш нахондагӣ баъзиш ҳамту ашӯлаи ягон каса гирифта ҳамту хонда известна шудагӣ ҳамин ҳофизо ба чӣ хел шумо ваетон мегӯяд отношениятон муносибати ман ба ҳама як хел. акун моям пеш хурд будим, ҷавон будим, майда будим, як чиза мегирифтем ё як кас меомӯхтем, устодо меомӯхтем. ман ба ваи чизе мегӯяд карьери ман ба бисёр одамҳо ёрдам додагӣ. ҳозира ҷавоно бисёришон хато накунам хондосиянд. нахонда биромдосигон ҳайко катори дуруст овозашам нест
ам то фонограмма ҳамин мекунад компютеру искусственный интеллект мана ба ҳамин сол бисёр сахттар гирифт искусственный интеллект. ҳозир вообще осон шуда ам то шеъраша менависед ва худаш мехонад он то кайсит шуд. Михелакоям афсуски бисёр шудааст ин чиз. Ман ҳамин мегуфтам ки хиёли ман бачаҳо як чизе нақстар вай кунад ту. Баъд як рӯз яктошон гуфтанд ки ҳа вай консерти ё зинда мондасу ё ва зинда сароидааст, хондааст гуфтанде. боядам хешава. ҳайрон шудам. Ман ҳофиз мегӯяд, ман сароянда мегӯяд. Вай бояд хонад. То ки вай ки пушти фонограмма ё пушти вай мегардад. Вай бояд хонад, бояд як худаша нишон диҳад. ҳозир ин хелако кам шуда ку. Ҳозир консерти ҳамон живой гуфта монад, таки баннераш бе. Вай уже статуси. Не, мана ҳозир бисёр бачаҳо консертҳои зинда мондосиянд. Вай тайёриҳо ба қувват. Ва худаш маълум мешавад ин ҳамон масъалаи зинда сароида метонистагӣ, навохтану хондану метонистагӣ худаш оҳиста худаш маълум мешавад. Ағалбер мешавад. Худаш маълум мешавад ва худи халқам баҳо метиҳад. Ким чӣ хел будагиша худи халқ чӣ хел гум жюри мегӯян ку. Довари зӯру ҳакамони зӯр ин халқ. Худаш баҳо метиҳад. Тамошобин худаш баҳо мекунад. Маълум мешада. Михела. Кадомаш ва. Ағалбери халқ гузаштан қиине ки. Михела. ҳозир шумо метавонед мегуфта ки мисол ҳамин ансамблҳое ки дар оянда кохироди ки кор мекунанд, истеъдодҳои наве ки ояндаш зӯр ҳайку мисол гуфта метавонед ки ҳаман ин худохоҳад зӯр мерад гуфта метавонед бегӯн киси. ҷавоно хай мана нав баромадосагӣ Сардорбек Солиев. Беҳтарин. Корманди кохирӯдакӣ ансамбли Дилнавоз кор мекунад. Бача пешравиш ҳам дар ҷодаи классика Шашмақом, ҳам дар ҷодаи эстрада бача меҳнат кардост, кор кардост. ҳам овозаш ҳам илмаш. ҳамаш зӯр. ва ҳам дар ҳайси муаллим ҳам кор мекунад дар факултаи санъат. Муаллим. Шумо ягон шогирди айнан ани худотон ҳайме? Ягонта. Немо худомо шогирди оле. Устодтон ким буданд? Устоди ман дар ҳамин ваи чизе санъат ман ки ҳамин чӣ хел аз сари гап гуфтам ку муаллим Қориев моя ҳамин мактаба ёд дода баъд ҳамин мактаби санъат ба вай кардам. Ман амакам будан, худо раҳмат кунад, телевизиони вилоят ба одам режиссёр будан. Алиҷон Мухаммадиев. Ҳамон одам мана аз дастам гирифтану Домкультура, хонаи маданияти рақами 1. Рӯпрӯи ҳамон мактаби вай санъат. Ҳамонҷо овардан вай вақто ин солҳои 90. Вай вақто Домкультуранда ансамбли Майл. Бо роҳбарии устод Анвар Қосимов ҳамонҷо кору фаъолият мебуданд. Ансамбли Майл ин як ансамбли Тоҷикистон ба машҳуртарин буд. Амаки ман бо устод Анвар Қосимов ошногӣ мекарданд, ёру дӯст буданд инҳо. Баъд омда ҳамуна гуфтанд ки ин як ҷиани ман, ҳамин як ваяш будааст. Хоҳишашу таланташ будаасту ҳамина дасташа рост кунӣ то. ҳамонҷо одам мондагӣ буд. ҳамонҷо худо раҳмат кунад устод Илҳом Урмонов буданд. ҳамонҷо як даромада як кабинет студия карда ҳамонҷо ваяҳои навозиш кардаю аранжировкаҳо карда мештан ҳамонҷо. соли ман ҳамон Домкультура дар ҳам музикальни школа мерафтам, ҳам Домкультура меондам пеши устодо. Устод ҳамон Анвар Қосимов ҳамонҷо амакам ба чунки ҳамашон ошно де. Гифта як санҷида ҳамҷа дар робуро када гада гуфта мо ҳамин роҳа устод Анвар Қосимову Илҳом Урмонов як роҳа нишон доданд. баъд акун бо мурури замон ҳама мактаба тамом кардем. Сину солҳо калон шуд. Бо мо вай кардем ки телевизиони вилоят кор кардам. Соли 96-98. Телевизион ман кор карда будед? Ман
ҳамон амакам кати солҳои 94 тӯёва ман видеооператор будам. боз як амакам будан ва одамам инҳо аз ҳамашон аз ҳаёт гузаштан, худо раҳмат кунад. ҳамон ёни Донкултурова номашон Орифҷон буд ва ё новойчӣ буданд. вай даврои солҳои 87 ва 88 ман унҷо рафта новойчигӣ мекардам. як марди 40 ҳунар кам дар бори шумо гуфтӣ бас 15 копеек буд ном даври союз, ман номфурӯшӣ мекардам. баъд бо ин амакам тӯйҳова рафта ёрдам дода сиёмка мекардам. хеле ки халқ мегӯяд ку видеочӣ будам. сони телевизион ба кор даромдам ва и ҳайси звукорежиссёру оператор шуда. 2 сол кор кардаму ҳамун ки вай ҳамун давро хоҳиш ҷавон ку хун ҷошта меистад. ман ҳамин вай мекардам ки хело ҳамин ягон ансамбл ба дарому ҳамин тӯй гардам. як вай кунам чӣ хел гӯям бакун желани калон де ку хондагитон дигару аку бо практика вай дигарди тӯй аку вай давро ҳам ту сразу якта дута клип када ситора намешудид, меҳнаташ сахт буд. шогирд мешудид, ягла коро буд де. интернет набуд ки вай давро телевизионам кам буд, радио телевизионоям кам буд. хато накунам телевизиони ҳамин симои мустақили якум TV7 буд. Тишималичева соли 96 ё 97 буд. 97 будан. Тишималиче охирин падес, последний этаж буд. Телевизиони Темур Малик буд. устод Муси Аминзода унҷо ведушӣ будан. шумо эхеба гуфти гапо ки ҳофизигӣ ҳамин ҳама ҷиҳатошо гузаштагӣ будид ку? ҳофизигӣ грушики саркардагӣ. Акалонка бадорӣ гӯед. Акалонка бадорию, клавиш бадорию. беҳтарин. ва ҳамин насиб будааст. хай устод Анвар Қосимов серкор будану шогирдошон ҳам бисёр буд. баъд вай кадан ки хай биё аку ҳамин вай нашудос ва амакам ансамбли Шабнам ба мана вай кадан. Шабнам Ҳасан Камол. Устод Ҳасани Камол. унҷандеам ансамбл соли 97 ман 10 январ мо вай буд. ман аз тарафи телевизиони вилоят сиёмка рафтаму муаллим Қориев, муаллими сурудамои 60 солагиш буд. 60 солагишон буд. устод Ҳасани Камолам мактаби ҳабдии тавомкардагӣ. ва одам ҳамун мактаба юбилеи муаллима гузарондан, ман сиёмка кадосиям ва одам хизматанда. баъд худо раҳмат кунад устодам Бахтиёр Раҳматуллоев. Бахтиёр ако синтезатор клавиш меновохтам. ҳама одамба рафта гуфтам ки устод мана ҳамин ансамбл ба як шогирдӣ намегиред ми? сон ту гӯя ту ҳофизӣ ҳам мекунӣ ку? хафтам хай инашам ёд гирим гуфтам. ва устод худо раҳмат кунад инсони як беҳтарин буданд. ва и сухани нешон набуд. як касе дилаша ранҷодан намехостад. ҳам майлаш гуфтам дида мебироем, ягон проблема не гуфтану. юбилеи муаллим Қориев тамом шуд. имшаб се кор атай гуфтам. ҳеҷ неёзим камераи телевизион ба радиокомитет мемонам дига ҳеҷ кор нест. рафтем қатимо маърака гуфтам. рафтем гуфтам. гуфтам ку желани калон ҳамин ҳаракат ҳамин рафтем ҳамин раво ҳамин секин ҳамин гурӯҳи Шабнам ба ҳамчун шогирди Бахтиёр Раҳматуллоев дар ҳайси навозандагӣ ҳамунҷо аввал мо 1 сол вай будем шогирд. ҳамин ҳама корҳои мекунем. ҳоле чӣ хеле гуфтем ки аппарат мекашонем, вай мекунем, ин корҳои мекунем. устод мебиён клавишҳои тайёр карда мемонем. устод мебиён ҳамаша меғун дорем ба сар мекунем. ҳамин корҳои кардиму ёнашон месода ёд гирифтам ҳамун чиза. баъд ҳамин одам двух ярусни мегуфтан, дута клавиш месодан, клавиша алоҳида кардем соли 98. баъд унҷа Муҳаммадҷон Ашӯрбеков будан, дуюм ҳофиз. пеш ман мегӯям ки хе фонограммаҳо набуд ки тӯё 5 соату 6 соат буд. обязательно дуюм саҳём ҳофиз буд. вай
اساسی حافظ همین دام خیلی، گفتنشون وقتش بده استاد حسنی کمالنده مختارجان گفته که شاگردشون هم بود سیوم حافظ живой خوندن آسان نیکو نگوید پیشتر فنگرام نبوده گفتی اینو که مونده میشتگی hozir همین چیز هم تو میگویم که hozir یاگل آسان شده گه همه جهته همین خیلی نو آسان شکرانه استقلالیت ما خدا شکر که همه چیز ازی مهیا خیلی که ما همون کاخی رودکی میشنیم استاد انور قاسموف میگن که پیش ما همین چیزای مسئله اپاراتور یا مسئله یک اسباب های موسیقی اینسترومنت های میچتاد میکردیم که همین خیلی اپاراتور های با قوت شود تو اینسترومنت های زور شود تو ما وای کنیم یک گیتار میخردم سیمش نیز میگفتن یا سیم گیرم گیتار یکم پرابلم شه همین خیلی میگفتن ده حاضر شکری تینجی آرامی دولتی عزیزمون میکنیم که یکمش که تینجی آرام صلح دویمش همه چی مهیا تکنولوژی پیش همش پیشنده چیزی خواهی دگر به حد به خوشروی شده است تویو هم خوشروی همش последний تویو ну وقتی تماشا که میگردم پس سیناری شدگی انا رحمه من سالای چند بود 99 بود یا 99 یا 2000 سال بود استاد حسنی کمال کتی تاشکند به توی برفتیم استاد انسامبل شبنامه توی افغانا بود سکاس کردن توی برفتیم همون توی به همون جنده حاضر توی وای بود به یک ویش بود سیناری کتی و دیگر صنعتکارو میبینم تبریک هایو همونجا دیدگی بودم من سالی روا اینجا هم وای شد همین چیز من حاضر بتون یک ماده شده برفتیم اون جدون چیزی نه همین هم بینیدگر آرای سیناری توی میرات همش وقت ساعتش کی ویش کتی پرات که میشن خوشروی گذشته است نه نمیخه از من گپ توی بودیم و که پیشتریو گیریم میگه حاضری گیریم من حاضر ثبتی برنامه ما فوتوزانی ایونت شده است پیش کلین دومات هوای گرم بود خنک بود برامده پیش یک اون هیکل برافته صورت میگیرن از اینه بینید گل ماندن زیاده از 20 لکاتسی های میجنده من عمده به ملال عمده فوتوسیسی که میتونن میخه سونی ثبت مثلاش به شما گفته که با این کامرای چه بود که واز بین بود حاضر بنه کامرای پاناسونیک ام 3000 بود میخه از ثبت برنامه مویه ثبت برنامه مویه استودی سیمو که دوستان که کوتاه وقت تویشون تنظیم کرده کچسوی HD فول HD 4K کردی دسترسی خلق و مردم بکنن حاضر همش گفتم که وای شدگی یک چیزها دسترس شدگی و آسان شده و خوشروی شدگی دسترخوان این منه آشخانه ملی نوری معروف منه سامبوسه های ما و همین قدر تقدیم که دوستان گیره دکو سامبوسه اگه برای اون نهاری نکردگی باشید محرمت نهاری کردیم رحمت بعضی توی واقعی گفتی تو 28 سال پیش توی خدا موزه ایسان با اومد این خیلی فتزانه هایو اگجا بود گوید اگجا بود خیلی ما وای زاکس کده گفته رفتیم و وای برفته ارباب برفته که بودیم بعد سالی 97 بود هیکلی کمالی خوجندی نو کشاده شویش بود همونجا رفته گیو وای می واشنگتن ولگا بود نه وای بود نه گاز 24 بود سونی یکتاش گاز 24 بود یکتاش 06 بود هر خیلی ماشین بود وای وقتا میشه بود ماشینی آشنای دادم و تا اوپل کدید گشته که بودن اوپل بود هم خیلی کو بود حاضر همین گفتم با اکا سال چند گفتید 97 97 اکتبر 97 فانده اکام زنگ گفتگی شوننده یک دسته شد مونده همسایه مونده ماشین نیکسی بود ناو وای نیکسی کی زاکس bu برondگیشون بود وای هم bu گاب ده نیکسی ماشینی واو بوده وای خیلی از اینو ببینید چقدر وای ماشینو ببینید حاضر با وای میکنیم که شکرانه همین تینجی عمومی شکرانه استقلالیت میکنیم که همین ماشین پیش گفتی خودتون واو بود حاضر هم توی وجد موندگی یگان ماشینی последний مدلم بیند خلق ما حالا که از سری پوری سیر شد شما سیر شدگی پیش یگان تلفنی اخلاق بیندگار یه های تلفن میگفت یا ماشین یا یگان انجام همش وای شده برفت
این چیز نرم شده مون برای نرم ما. شده مون. خدا رو بیشتر برای شکر. تلفن خدا رو چیکار شکر که بود؟ خدا همین قدر رسوا و رسان. میخه. من میخدر تلفن بود کم تو شده میشه کلام. میخه. یکم کاس به دیدم اونو شوندم اونو دیدم میرفتم ده. رفتم تلفن شد. خاله استاد ایلام ارمانوف و یاور این مگر خیلی غیشت بوی بوده کلام آنتنوش کلام میشد. خیلی تلفن ها بود. یختی صوت وی برون بس بوده. Hazır Veyton çıxır, misal oyandı və yəqin planda haymi yəqin konsert misal indi خودتون تشکیل میکنید گویتون haymi. البته خدا خواهد نصیب باشد. حرکت کردیم یک صورت های نو کده رفتیم. یک کانسرت به یک کانسرت به کمش همین 18 تا یا 20 تا صورت های نقص کرده. بعد یک گفتی ولی سیناری های خوشرو کرده یو. یک با استاداش ته مسئولیت های نازی استادای گرفته. یک شبیه ایجادی کرده کانسرت میموندگی نیت ها هست خودتون نه؟ خدا خواهد. اکا یوتیوب کانال خودتون هم هایی؟ آنی خودم نیست پسرم دلیرجان کشودگی هم یک استرانیت کشودگی همونجا به چیزهای میپرتاد. نشد. مثلا دوستان عزیز نباشد من تگی ویدیو بینتون یکم سلکشت یا نگر سلکی اکانتشونه پایین میمونیم. بیما درامده سلکشون زیر کرده اکانتشون درامده کانالشون درامده صورت هاشون کلیپشون بیمالا تماشا میتونم تو. میخه یوتیوب کانالشون هم اینستاگرامشون هم میمونه. اکو سوالی من میتونم که یکم بار شما حافظ شده شاگرد شده نه خودتون یکم توی گرفتیتون یا تو هایمی سانه همون توی شما چند پول بگیرتی؟ اما قایمقا شوی. سانه یاد رسام میکنم که برنامه نامش گپ راست است. راست شوی گفتگی. واسه میل یا کام کرده نمیگفتگی. گپ راستش باشد. همون چیزی که گفتم استادم خدا رحمت کند بختیار رحمت اللهیف. من سال 2004 بود. آخرای 2003 2004 من اکون در حالی گپم چلایم موند کی وای همون انسامبل شبنم رو وای شد همین خیلی شد که من همونجا حافظی هم کردم استاد حسن کما گفتن که بیا کن هم نوازندگی کن هم حافظی هم کن شما گروه شبنم به کاک حافظی هم کار کردی خطا نکنم 6-7 سال من اونجا شاگرد گشتگی در انسامبل شبنم کار کردیم فعالیت بردیم بعد همین 2004 من استادا دعا گفتم استاد گفتن یکون دعا تید وقتش بود که شما هم یک شاگرد بودید من استاد شدید شما یک دعا تید ما هم یک شاگرد یک راهی خدامای مستقلانه قناتو شده خدا پاره گفتید شما یک با دعاهای شما کاری خدامای سر کنیم بعد من استادا استاد انور قاسیمов استاد حسنی کمال استاد بختیار رحمت اللهیف دعا دادن و بعد بختیارکو وای کردن که یاردمشون بسیار رسید من بکی دستم گرفتن رفتن تلویزیونی آزیا گیرون رفتن رادیو تیروز اونجا گفتم که تلویزیون ها کم بود تلویزیونی اسمیا گرفته رفتن همین شاگردی ما همین دستگیری کردن در کار خیلی ما همین قدر راست کردیم همین قدر شاگردی کرد رحمت اکو اینه دستگیری کرده یک برآوردن در کار گفته تلویزیون های رادیو ها بوده استاد خدا رحمت کند بسیار یاردم کردن بعد همون یکم تویی که گفتن سنجر جان حاضر خیلی کدام توی بود معلم حسینوی بودن همون همسایه بختیارکو پادیز شوننده بعد گفتن که شاگرد یعنی توی های یکم من خدا کار سر کردی یکم توی من گرام میتیم و توی نکیم بی پول همه توی رفته خوشروکی گذراندن در کار اما استادا و وقت نگفته نمیتونستیم حاضرم نمیگوییم رفتیم همون توی خطا نگم توی خانی یا بخت یا ظفر بود بیشتر میگرایم پیش نوری اسلام به همونجا بخت و ظفر همونجا یکمین توی گذراندگی بودم بی پول خب نباشد این سوال چاو دادید پول کیشه یکم بار کار گفتگیش ما چند پول گفتید بعد از واسونی پول کی برفتگی اونجا ندونم $150 بود می همون وقته بگیری دیگه همیشه وقتا بود و کورسای هم پاس بود همیشه بود وقتا پریمیر نمیخه بود حافظای بهشون $150 بود
زور همین خیلی همون بود. وقت به این این اکون پول نرمال 2004 باشد 22 سال پیش. Akka hozir ino mesele to'yi yakkamatdan g'ustin. Mo vayku ino mo ku bag'ayri intervyu bu hajviyam ku kam. Hami yagon случай shudagi budmi ki dar ne hame qada to'yi kirish mo raftagi nize bivay mi yagon случай vayku смешной мегут ku khanda var ki Iceland'dan brotali. نخیر خیلی کو بسیار شدگی و Ne misal ham Iceland'dan brom پیش demiş. به وای توی خونی وای بود بحری بحران بود. Ha. ها دو توی وای بود ده. پایین بالانده دو پرینس و بحری بحران. Ha. سونی حاضر هم خیلی ماده شده کو توی خونه و همیشه زندگی. پیش خیلی تویانه بسیار میشد. Ha. دیگه کس میموندن ما فلان کس به تویانه کدوسی هم زکات Ha میکردن. aman konfesiyonel میبردارم Ha. میبردارم بچه ها رفتگی همش ناز دیگر توی خانه اپراتوی همش شروع کرده اشتیان هم شما گجام ده همه فلان توی خانه ده درام داشتیم چطور اتمسفر دیگر سونی هفته ابو استامو زکاش چیکه من ندید دوسی هم شد اینجا یا بیریم برای گفتم تلفن کردم گفتم ما همین توی خانه بحری بحران بشتیم شما همین توی خانه گفتیم نه یعنی ما یکته بالانده گفت Prins. ما حدسه فهمیدیم همین توی سرشویشنده دیگر اپرات اومد Ha. ما گفتیم که آخی ما اینجا بعد پیش ویام میشد دوتا انسامبل زکات Ha. همین خلاق باشد میفته با ما بیملال Jima kakshtim gayt. سویا گفتم بیافتم چطور نیتو گفتم پرسام وای بود قصر اپراتوی با اینسترومنتو کشاندیم بالا و کلین داماد آمدگی سونی نه توی گذراندگی بودیم پیشتر من میدونم که توی خواب جنجال ملتر میشد ده جنگ میشد To'y ha. Bud. به جنگ توی حساب نمیشد Bazı جا میشد bazı mintaqaoy aybi ha همین gap bud ki Meşhur, to'y shud gud jang shud mi gud ne gud. Navda Navda bud. همین خیلی پایان بود همین تویش ما رفتگی نیم شدگی بود نمیخواد ها بسیار شدگی اکنون نمیگفتگی Odmoy بسیار voqda بود، shebekhe. Bazı momentum meshad ki Lucha aysash birod beta. و این یخته energetik Ha, agar xalqqa qo'rqishlik bo'lsa, bemalol Mana marhamat تسیوین Viktor. این وای محصولات وطنی یعنی خودمون بهترین این سلامت کامتر من باشتا. شب خوابم درست نبردگی بود ها بیدار خوابی گویده کامتر بیدار شوم رحمت اكو برای چی گویم اکو ما هر یکته برنامه و individualni tayyor میبینیم برای چی برای اونکه همون شابلون زده نمیشه مثلا یخه که نمیتونیم ما ایسا به یا مثلا خیلی شدم یک رنگ یک رنگ شود نمیشه تماشابینا وای میشد که با همون بوده سو آدم دیگر شده یا بعضی وقتی کو یک 4-5 سال پیش بسیاری کلیپ ها میخوش دیگه بود حافظ دیگر میشد و رقاص هم یکته میست همه بود تو امروزه böyle barnoma ملتر بلاگرها هجنگارا بود شما دویم کس کسب حافظی کردی حافظ اسکندر قلندرов جایزه بودیم دعوت کرده بودیم دویم شما گفتیم که گفتی شما میخوای разнообразие شود سونی аудитория моям одамои калонсолам мөлтар тамоша мекунанд фақат ёшоя нею шумоям بعضا کمیتریو نویسن که فقط بلاگر و هجنگارام یک حافظای هم گویتان گفته نیستن هم به شما رحمت دوستی نزدیکی ما شما از حرمت میکنیم اینو سونی تماشاگران عزیز اولی مکام جوش بیاد کینوی کلیم پاشا دوه کاک اکتور و این رولی پدری و این اساسی بازیگری بودن با همون با وای شما هم رحمت که خیلی دعوت کردیتون من این برنامه و یا اون کینو و یا نصیب بوده است من اشتراک کردیم از ما همین چیز سوال به میبردگی بودم شما یا بار پرسید غیر از حافظگی با ساحه صنعت غیر از ساحه صنعت شما میدونید شما هم حافظگی میکنید هم تئاتر به کار میکنید با چیزی کار که شما مشغول میشید گفتی که با یگان خوابیتون هایمی یا یگان بیزنس تون هایمی نه بیزنس نیست تو
ما اکن پسیزون اکوام کتی اولیم وایدوف کتی وای میریم بسین میریم شناوری نقش کن شناوری میکنیم ما اکو همین ساحه صنعت هنده خیلی که خدا شکر پگروز میخیزیم کار میریم روز شب میشد شب روز میشد من 47 سال گذشته سو خودی همین کاخی رودکی که شده شد 2008 باشد اگر چند سال شد؟ خیلی 20 سال میشه 18 سال شده است دیگر ویتون نیست نه. دیگر کارتون نیست من میدونم که شما بیزنس ما نیست شما ماشینتون تیز الشکه میستید نه آخیر ماشینای ناز میگیرید نه. کم کم ماشینم گرفته میفروشید نه نکدی هم نکدی نه همش برای خودتون ها خیلی میگیریم خیلی نصیب بوده که سالش های میکنیم تیز نکیم از همین هایکه دوستگیم 4 سال شده است نمیخوام تیز الیش نکدی ها اون تو که بود دوست یکی کردی میشه میشه یکان میگم میگم 4 سال شده است زیر خیلی باشه بعضی آدم نکین خودش گیریدگر هم توش به عضو این خیلی که عالی میگه گفتم بعضی آدم یک تا کار قاپا همون سخت قبض میگیره دیگه چیز به راسپلیاتس نمیکند دیگه چیز به حرکت هم نمیکند وقت شما نمیشه نگیز نکی ها اكو اینو نکین از که راهبری بدهی گفتید می راهبری بدهی باشن تیمبول اتوستیشن کنن هر یک تا انسامبل به اینو رفته تو چوکوس گفتیم ایستانده هر یک تا کنسرت هر یک تا اید میخه باز یکان حافظا کنسرت مونودم شما دیده میبروید دیگه برنامه اکنون حافظایی که کاخی رودکی باشن دیده من میبروید به نزدیکی انور جان احمدوف کنسرت میمونم مایبه من اکن ما قطعی انور جان میشینیم هم کاری میکنیم دیگه انور جان که کار کردن آسان‌تر و آدم الکی نگاهش دیگر نگاهش و آدم خودش الکی میخواهد که کنسرتش به چه درجه گذرد یا بعد از این سرود کدام سرود رود این الکی چه میگه استاژ و اپت میگه کو میگیریم کاراشون میشینیم هم و صحبت میکنیم سرودای میگیریم گروه‌های رقصی میتیم بعد همین روزهای مشقشون ما میکنیم معین میکنیم و پیش از کنسرت مشق میگذارونیم تیاریده که همون روزی کنسرت همون کنسرت نه و تیاری هاش پسی پرده و تیاری هاش آسان نه از رنگ گفتگی با اون باینده خیلی با یک تا برنامه که برنامه‌ای که 1 ساعت دوام می‌کرد با وقت تیار می‌برید شما کنسرتی که اونجا چند وای میشه سیانس میشه با وای اونجا 500 تا 600 تماشابین شته بها میتیاد میگه یا صحنه‌اش خیلی شده است یا رقصش خیلی شده است یا فرمش خیلی شده است واسه یک تا سوال که من واسه اینو گفتگی شما به موافق واسه شما من کنسرتایی که هنرمندانی اینی کاخی رودکیه شما دیده میبروید بیشتر میگه اگه اون کس کارگری شما نیو اومده زل وای میکند بند میکند ارنده میگیرد لیکن شما وای نمیکند نمیبرد شما همون یکم مصلحت میتید می آوی خودتون که استادانه که دوستانه که من اینجاش ببینی خیلی کنی بهتر اومده فرصت که یک یاردم تید یا یکم مصلحت تید گفت چه بینی البته یکی خودتون رفته آشنا من اینجاش به خطا کداسی نمیگویدن هیچ کس به گاوزه نمیشه همه دانا از یک کس به گاوزه بلا میبره خب اومده گفت که یکم یاردم یا یکم چی وای کردن نکار مصلحت فرصت حتی گوشه فهمانو رفته به اینجاش میخش داز گفت من خودم میدونم گفت سالی شما نمیفورد چیکار نمیتونم میگه دیگه هم مثلا میگه برنامه با دو سه تا روبریکا ما های برای همون چه بگید رازنابرازی شوق آورتر برای گذشتن این روبریکا ما همین که سوالای منطقی логический вопросы همون سوالا میتیم اکن تو تونستن جواب میدید حرکت میکنیم من میدونم اگه شما آدمی وینه آدمی ابرزوانه خوندگی آسان میشه شما این اکو ما کب ابرزواننده نه میدونم لوجیستیک میشلینی کار راهبر شدم لوجیستیک میشلینی نرمال کار میکنه این دیگه چیز این دیگه چیزه کو این دیگه چیز یک چیزه گم اکو منم شما یاردم میتونم بیخبر اوای سوال شما چی نه شما مول خوندگی و لوجیستیک вопросы مول خوندگی اینا خب سوال самолет
А душанбе хуҷанд 90 минут ба омад. Лекин обратно 1,5 соат ресто рафт. Чӣ вехе шуд? 1,5 ساعت برسه رفت 90 و 90 1,5 ساعت نمیشد که یا 1,5 ساعت میشد Не, 90 минут ресто омад. хуҷанбе. Обратно 1,5 соат вақташ. همون اومدش هم حساب کرد داشته و آخر یا نه Neydi o? Не. Abi şu an tu sağlığı günü. 90 دوشنبه. minut bu اومد Ha. А душанбе хуҷанд 90 минут ба омад. Лекин а хуҷанд душанбе 1,5 соат ба ресто рафт. چوبا Ako yapsa gö. Savolo logически hali öyle mümkün. Odame o zaman ökse ya ki заблуждение чиқамешад, заблуждение. осону aynı ki ne Oson. Vay. Хеку гуфтанасон дахкорди агар фаҳмида монид агар. 90 minut bu اومد خواهی تو پساژیروی گفت تو رفت Ako göç günü. Yok Ne. Yakta gav gö. Masle vay sever paskas kemetiyam. Raftşa misal İmmine vakti pilota nazar bıdorsun. Brovadan isam ne ya. Чува 90 минут ба омаду, 1,5 соат ба обратно рафт. ha 1,5 saat sonra 90 minut ko Ana rahmat. Bخير. Öyle bخير. De savolo bana gom. بعد تا بوشا بیوه خورفتگی باوا خستگی Muhammed mехе. Odumı tворческий худаш. بعد از обед گرید ناز بود Odumı tворческий худаш bخير. کمی دیوماش Дiyемаш. Зимистон ки тобистон чизе ки теадом мешад. زمستان و تابستان تابستان تیر ماه میشد Хоб. زمستان بهار میشد چقدر سکتی تموم میشد یعنی شما یاید. زمستان و تابستان Ha düşen yakçiski tamam meşad göy degar behtarmış. Ha, har du schon yakçis tamam meshad. Untugo in podcaska shud. Da, paskaski normal neko. Ma yaxti energetik zaram. زمستان و تابستان یک چیز که تموم میشد Yaxhele. Shuma chuqur durnash o'yin nakunid. Cevabım da röndü. ماهش من ماه نیکو Neydi? Lekin vay, nazik omdosit sekin. ماه نه ماهش نه. که تابستان بعد تیر ماه بعد زمستان Har du schon sekin dostos? تون که تیمه En kedi. تون ام Ton, en, زمستان adayı ton. تابستان Aferin ki. آه. Yaxti. O zaman eğer bu kim kedi öykünü mü sanki bahar kedi tiramo ekad onu meşad mı gifta. Так. Чизе хушк дегинде тар мешад. В смысле hoş kediginde tar meşad. Ҳамахе савол ёвитам. این عجایب کو Aynen. Sale خوش کردگین تر میشد Чизе хушк кадосигинде тар мешад мана. hoş kedozigin anda tar meşad. Ve yagon çiz ki yagon tvay kuni degar بعد از حمام کردن سچاق می سوالو یک نه تابستان و سملیات ناز بود mama çalkı ve kadam olsun. Так. Якте ҷои торик бе даромдим. Ҳозир. Ҷои торик бе даромдим. Якта лампи керосин ҳаст. Лампи керосин дорайку. Шам ҳай. Сони камин ҳай. Kemin? Камин ҳайку. Камин. Якум чизае дар мегировим. Çırakı. جای تاریک بدارم دید Ҷои Вай даври масалан кадом мако? пишера гӯем. ها داوری قدیمه گویده سوید نیست نه Ha, свет нест. Ha. Даромдим. Шам истодааст. Якте чироқи керосини ҳай. Сони камин ҳай. Якум чизае дар мегировим. Şeme? گوگی تایمی آخه هم گوگی تا داگران دن نکن Ben şeme kuteşti. اما چیگی داگران А, шумо беҳтар ино фаҳмидед? Tamam. Şeme kutu ama. Шумо мачалга гуфтоси гуфтед сашо. Ben şam dürüst kavrastı kim neydi? Хуб. Чӣ хел одам 10 рӯз хона рафта
مونده نمیشد 10 روز خونه رفته ها شب بخوام میرد کو زر شد من سوالم هم یکی سوال دادن کو گوشیم کو odam sarash be vay to بیدار میشد این بود vay рубрики логические вопросы саволҳои мантиқӣ Ако бо якта рубрика мо рубрики ребуси хай кун аим пешанги барномаи дидиги бошад шумо ҷудо нағз медонед масъалаҳое так ман шумо ребусҳо нишон метиҳам дар ин ҳамин ребусонда мақолаҳо ҳай мақолаҳои тоҷикӣ суратҳо гӯед сурат якчанд суратҳои нишон метиҳем вай қӯш аммо суратҳои маънош зарбулмасал ако шумо чӣ қадар зарбулмасал мӯл медонедме мӯл истифода мебаред ме ҳаёт бе баъзе одам ҳамту суҳбат кунед агар дутта гап занад якта зарбулмасал мезанад не камтар камтар ҳаракат мекунем ин вай бо ин логика бо ин шумо бемоло инҷа вай кунед кани тамошобинон азиз чун ҳар вақта агар аввалимако пеш ба ногоҳ ёвитон агар ҳамту комментария навистон комментария бе даромда ҳамту поинаш бе якум ёвитон агар ҳамту навистон вақту соаташ кадом минуташ ки мебурад шумо пештар ёфтагитон маълум мешад яки саршавише гӯм агар ягон зарбулмасалу ягон мақолаҳои пештара ёрдам мекардагӣ майқай вай не малаш чими малаш хай оз мен ҷӯ сед досед ако хуб пештара хо мегуфтам ку яки меъмор каҷ мешаду чи буд ку чи буд ғишти аввал чун ниҳад вай каҷ меравад девол ба охир лице буд ҳамин ми не инҷа ин не ако ин не хуб инҷа шумо яку нағз нигоҳ кунед ако инҷа се шудосуз якумаш ман ҳамин чиза намедонам девола каҷалак мондааст ғалти дост мебай ғалти дост ако ин одам чо кадосузе идея омад ӯ кадост ӯ кад ки идея не инҷа лампочка ба маъное ки фикр кардан мондагӣ мо девол ғалти данаши фикр карда девол созме ҳамихебне маънош маънош ако прям навишаш тӯре ин вайбон шуд ку угде урувин мегӯяд урувин инҷа салдаги хе одам хатогише дида бояд ислоҳ кунад хатогиша одам бояд ислоҳ кунад инҷа ҳамин фаҳмо осона как назари саҳархезӣ худо метиҳад мегӯяд ку ана раҳмат барака дар саҳархезӣ қатра қатра дарё шавад инаш ки сахт фаҳмоб ана инам осоне ки назари ман ҳай мана меҳнат кардан гирид агар охираш меҳнат калиди меҳнат шараф аст мегӯяд ку меҳнат шараф инҷо неё неки меҳнат калиди вай ме сегум се мегуфт победа инҷо не то ки победа инҷо мисол пул ҳай вай ҳай китоб ҳай акун меҳната нақс кунӣ ту меҳната сахттар кунӣ агар худованд мана ҳамин қадар баракаҳое медиҳад кушоиши кор метиҳад шумоҳо ҳамту гашт достону гапаи бо ягон синонимаш меҳнат калиди кушоиши кор успехуме успех се перевод тоҷик шпесе ба гуфтам гӯям пешравиҳои муваффақият меҳнат калиди муваффақият ако ёфтим ако я так як чизе гуфтамонам ин оила падару модараш падарат ба ахуб гӯ модарат ба ахуб гӯ ва ки вай уша ҷамъият инаш ҷамъият ки нақс шаву падару модара насиҳатоша гифта хизматоша кунед агар ҷамъият шуморо иzzату эҳтиром мекунад дуои падару модаре гирид агар пеш мерид ҳоз шумо гуфтам ку вайка достон ёфт достону прям амун гапа вайка натонистам зарурмасала худаша наёфтосим масал бека вай не ин ози чокадос даста пеш бигишта се нишон додос хуб гуфтос падараш ягон насиҳат кунад ҳамун маъниш се ако розӣ шудан дур барафтам дур барафтим розӣ шудан не розӣ кардан вақти гӯш кунед вақте ки падар насиҳат мекунад ҳамоне чизе мегӯяд қабул мекунад
پدر یا مادر یک کس به نصیحت کند اگر همون چه میگود چه آموزند میگود ilm ne نه tarbiye ها همون با دیگه که گوید tarbiye دیگه خلاص آداب Olema ko gaz edildi. آداب Ha, odop. آداب از پدر. اویله سر میشه ها Ha. اینجا همین چیزی نشون داده آداب باید جو سخت برفته است Sağ duran daraz من bas. این آسان ترشه این آب اینش چیزیه کن روغن گوی آه O brezadan röhan brezad. Röhtaki boyum bitti. نه شو پریم خونتون هم تو خونیتون اگر همین چیز معلوم وای های سه وای همیشه مقاله های O brezdas röhan röhtas. Priyam khoni maga. چیزی Chhetsi. چیزی و خودش چیزینده Ha, vay nomase. köze Köze. köze آب رختاس köze röğan رختاس میوه چیرک میوه نه روغن گوی مالش بعد دیگه چیز هستش Hemen de daslovna guftim. Bromad ne? درونی آب و تیلویان نه شما دیگه جو برافت این من گفتم که اون پریم خوندن نکن Ah, köze o brezad. میخوام مقاله های که Ha. اون چیزی که در کوزه همون چیز میبرد دیگه چیز نه Ha, köze budaki çiz. Gözlerinde buradaki çiz bronz همیشه olsun. آدمای هم هایی که duruşan çiziye boşa tamam چیزی میبرد همون میبرد از ابو Bazı odamı bir Adek, odamı adek vay. Sen emkhila kışam aku. bazı odamı bir odamı sali zedivas کنید همین حقارتی که پر مونه ها. بعضیش نابرود مثال هزار گاندگی کنیدم گپی نغز میزنه این حوزه همین چیزی Durnaşan budaki çiz broma. انا رحمت duruşan buradaki çiz فهمم. برام Ha, zebas. علم آموختاس مکتب خواند باز خواند نه 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 Nedoni, یا تکرار مادری دانش می nedoni malumat yod girmi yo işte kurs mu? معلمه گفته سوال داداست معلمه سوالش جواب داداست İlm olmakta olsa malumat ilm olmakta olsa ha akun göç کنید اینجا ilimde ince bir olsa yakın важный çiz همین بچه çok dost سوال پرسیداست ha معلمه Kursidan size پرسیدن عیب ندارد انا رحمت ha ana iyi Kursidan yok. aybaş aybaş ne نیست. Sana aybaş niye ha zır zır. o معلمه های وقتی که درس میگن ادایش میشه میگن بچه ها اگه اون نفهمید گفتم بیمالو پرسیدم Tamam, size aybaş aybaş ne نیست. yani amakta مومسol وقتشانda همین چیز معلمه هامون میگفتن وقت doğru Möl öykünü kısal meşidesin. وقت Ne mi? doğru ve termi ve Vaqt. razbor میکنیم نه Ha, razbor vaqt. میکنیم گوش کنید و آدم çok dost Öykü. öy xeyol vaxtaş İli vaqtaş buraftos. دیگه که دست میگوید وقت برو رفتن شما چه میکنید Pirmeşit. نه وقتی جو شدید وقت برو رفتاست یکون چیزه چه میکنید کار کردن نه کار حرکت کردن نه 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 Hamtu şitiyen vaqt buraftos ço میکنم؟ شما یک چیز انتظار Gos öy میکنید. همون چیزه میگوید شما یک چیز پایدارید من منتش بگویم میگن Aha. Gos intizor میشم. Egon çize ha. گوش کنید انتظاری من نمیشه یک چیز پایدارید logika شما olsun tar bu çevir. نه گوش کنید اینا آسانه پروسه شما وای نکلسید یک چیز پایدار گید هاش допустим چند روز گندید گفت چه میگه آدم بیچاره بس میگه Hazır hazır. Beser Beser amcamız da var çevir. نه Hazır hazır. Berohat. Betokat. Betokat. Betokati که دوستی کمتر صبر کن نه رحمت صبر. صبر ها صبر صبر Sabır. اكو اینجوریه Doğru. doğru çıkıyor Darman. صبر Bazar. کنی Bazar. Ne, ne, ne. با بره حلوا میپزه تمام نه نه Sabır talq meşad mesela. انا صبر تلخ لیکن میوه میوه شیرین شیرین Mesela azad oldu da. اینا چی ولی آسانه گگینا اینم صبر کرده نه این صبر کازگیش نه نکی ماتریال برداست این صبر کازگیش نه نکی اما بینید az بینید Hatta anezler benim. این وقت کتی ماتریال بردوسو Kostyum dökme. کاستوم چه شد köte şut. çok Haf fazla bor şey vay Sarosime şut. Çek bunu yak bor burmi. Sarosime şut ha. سراسم
Hafbochagi abo burma. Ne, sarosимаги вай мегӯд ку ҳозир ман ва ин ҷомаи ба маслиҳат кӯтоҳ намешавад мегӯяд. Инам як намуди мунде кун саросимагӣ охираш паспишиш лӯдей неспишиш ку ин русия ҳамони тоҷикӣ варианташ буд оз ман айсоби он ки мӯл вай кардам номаш айсам бурома ман меёнем Xudodan nemidalim. я тоҷикиши ман медонам то есть варианта буду саросима шуду ҷомааш кӯта шуд. саросимагӣ кор бенур шуд. саросимагӣ вай мешавад хеле Kore vay mekunad. инаш те комоне Инаш қарсак як тараф намешавад. Ҳам буди исте. қарсак аз ду тарафи мо уже гузаштагӣ будем гуптон тӯғрию лекин диги хе Diye мақола xelashin. Yak dasta qarsak dedi nemeşe. инам миёнангишам ва яшай маънишай Маънишай яктакати авоз нест. ана як даст садо намебурорад ду даст кади як даст садо намебурорад диги мақола ако ин буд рубрики тамом ме? рубрики мақолаҳомо ҳозир бо якти диге ва мо ҳай бахши барномамо ин сравнение тақозо Taqozo. Аз мана ҷанҷол ба намононид. Ne canjon. ако якте чизе ко шумо мнени худатонро мегӯед шумо мнени худатонро дар ҳаққи ҳамкасботон мегӯед ман инҷиве неки ако хусусиам специалне ваҳои даровадагим не ҷангро намеандохтагӣ. не устодҳои даровадагим не айсоби он ки ваҳо аку мо ҳаққамо не ваҳои баҳо додан бе Ako şoma fikri Xudodan megoyid. Mo nemegoyim inashon. Якун Zöre inashon zöre. озо як гапи нағз задид. Ин ҳаёт ба ҳеҷ кас ядариш ба ҳаққаш нест. албатта Хаку як ва хай гӯи чи аксариятошон ёшо шумо ҷудо нағз мешиносед ба рафтем пешаги гуфтам онам якта қоидаша ин рубрикамда шумо ҳар душ гуфта наметавонед. сони агар илоҷаш бошад агар ягонашонро интихоб кунед агар чӯва ҳамон одаме интихоб кардагитоне кӯтоҳ ҳакакамту мисол ҳа ина таланташ нақстар ё ки ин манба Ина вакалаш ҳамин хел гуфта метавонед ё ин ошноим ман. ин манба мисол мӯлтар тӯйдодагӣ гуфта хай рафтем набоша алишер набиев ё ин ки баҳодур илҳомӣ Аку инҳо ҷавоно ҳар душам ҳаракаташ зӯр. Алишер Набиев. алишер набиев ё гуласал пӯлотова Гуласал Пӯлотова. Ako istid чуа? Чува? Köte. Ман гуфтам ку ҳами ҷангба намеандохтагӣ гуфта чува гуфта. Ne jang ne. Ва кун ва ешо гуфтем чӣ гума кун истеъдодаша як ҳунараша. Шуд там. Qabul. Emin gavda kom. гуласал пӯлотова ё ин ки низомҷон азимов Гуласал Пӯлотова. гуласал пӯлотова ё ин ки умарҷон қобилов Гуласал. гуласал пӯлотова ё ин ки ҳуҷастии мирзовалӣ ҳуҷастаи Мирзовалӣ. Ва ям нағз. Гуласал. гуласал пӯлотова ё ин ки зиёвиддин нурзод Зиёвиддин Нурзодам ҳунарманди нағз. Ва ҳам шоирӣ мекунанд. ҳам ровиам Зиёвиддин Нурзод. зиёвиддин нурзод ё ин ки акрам шарипов Зиёвиддин Нурзод. Акрам Шарифа укои худомо. так зиёвиддин нурзод ё ин ки моҳира тоҳирӣ Зиёвиддин Нурзод. зиёвиддин нурзод ё ин ки шӯҳрати расул Шӯҳрати Расул. шӯҳрати расул ё ин ки ҳалимҷон салимӣ ҳалимҷон салимиам бачи нағз. Як укои худомо ва бисёр ва яшай. Чӣ гуман? Ҳунари ва як худододи бо истеъдодашай. ки мен интихоб мекунед ҳар душу гуфта наметавонам. не. Peshagi guftam ku. ҳалимҷон салимӣ. ҳалимҷон салимӣ ё ин ки нодирабегим сарзода Нодира Бегим. нодирабегим Дили ҳамошона гирем. нодирабегим ё ин ки сафар муҳаммад Сафар Муҳаммадам стили худаш ба нағз. вай неки Ваям Dige teme vay. ҷавонон бутун дигар Revisash. да равиш дигар. мумкин ки баъзе тамошобинон гӯянд ки сравнениётон вай гӯду ма ку ин чизе
Олимакова мондосимда интихоб беше. Баного мова нагӯйтон. Мана падудан Сразу Агардан вакил мондик. Агардан сохит Бехе. Сафар Муҳаммад. Сафар Муҳаммад ё ин ки Далер Кутузов. Сафар Муҳаммад. Сафар Муҳаммад ё ин ки Меҳрнигори Рустам. Ё акоко Кадом Сафар беше? Муҳаммад. Сафар Муҳаммад. Значит, Исед яхт солта ҳамҷаш бучва. Чӣ? чӯ ахоҳараш ин беҳтар донистид. Не хай ман беҳтар донистам. Ман ҳадушам ва яш нақс. Сеҳчи интихоб кардан накор буд гӯйд. Ҳадуш гон не гуфтосид. Не ҳадушам зӯр. ҳадушам зӯр. Шумо Пешравиш нақс. сёрона ҳунараш Сафар нақс. Муҳаммад гуфтосед. Барои ҳамин Ҳам Меҳрнигори Рустам. Не, чапа намегаштагӣ. Гуфтам гум ҷанг андохтагӣ гуфтам. Чапа намегаштагӣ. ҷанг не. Сафар Муҳаммад ё ин ки Дилшод Тоҳирӣ. Дилшод плюс. Дилшод Тоҳирӣ. Дилшод Тоҳирӣ ё ин ки Суруш Холов. Суруш Холов. Суруш Холов ё ин ки Мадина Ахназарова. Мадина Ахназарова. Мадина Ахназарова ё ин ки Сардорбек Солиев. Сардорбек Солиев. Сардорбек Солиев ё бу чӯвами. Ҳаминаш кам чӣ якта чӯвагам. Ако ин ҳоланги боинде Сардорбек Солиеву Мадина Ахназарова инҳоям ду направлени. Ҳар душонам направлени худашон ба профессионал. Хуб. Лекин шумо Ҳадушам Сардорбек хай ин одам ба Сардорбек наздиктар. Не хай гап наздики дурушанда не. Гусям ку ҳар душам ҳар ду направлени худашон беҳтарин. Истеъдоди Сардорбеки беҳтар лекин донистанд. Сардорбек напролен шумо наздиктар. Ана. Ҳамин хел гӯем. Сардорбек Солиев ё ин ки Озода Аҳатова. Озода Аҳатова. Чӯ гӯйда ку? Чӯ? Озо Сардорбек гуфтид. Чӣ ку? Озода Аҳатова ку бештар как ҳофизами, как актёр вайми, актриса вайми. Ҳар душоям назва. Кор мекардигишон кадом масъала ва мӯлтар кор. Ҳозираш ба актёрӣ зӯр буд дост. Амахе. Озода Аҳатова ё ин ки Ҷаҳонгир Зарипов. Ҷаҳонгир Зарипов. Ҷаҳонгир Зарипов ё ин ки Домлоҷон Юсупов. Домлоҷон Юсупов. Домлоҷон Юсупов. Сурудои нағзаш мӯлвая. Амахе. Домлоҷон Юсупов ё ин ки Ғуломҷон Мирдадоев. Ғуломҷон Мирдадоев. Ғуломҷон Мирдадоев ё ин ки Нозимҷон Раҳимов. Ғуломҷон Мирдадоев. Ғуломҷон Мирдадоев ё ин ки Шаҳзоди Даврон. Шаҳзоди Даврон. Шаҳзоди Инам Даврон. гусям ку инам вибри шумҳон вай. Ҳар душам но направлениш дигар. Стил. Ако ҳозир шумо интихоб кардед, ако ҳамин мо шаҳодат мезиҳад ки шумо ҳамун направлени барои худатон беҳтар медонед. Шаҳзоди Даврон. Шаҳзоди Даврон. Шаҳзоди Даврон. Фақат якта направлени кор мекардагои чинда наметонем. Ҳаде ҳаёта ҳамова як чиз маъқул намешавад. Ва як чиз маъқул шуд интерес намешавад. Ҳама дилаши ёфта намешавад. Шаҳзоди Даврон ё ин ки Дилноза Каримова. Дилноза Каримова. Дилноза Каримова ё ин ки Фараҳмон Каримов. Дилноза Каримова. Дилноза Каримова ё ин ки Толибҷон Исмоилов. Дилноза Каримова. Дилноза Каримова ё ин ки Шаҳзода Зайниддинова. Дилноза Каримова. Дилноза Каримова ё ин ки Мубориз Усмонов. Дилноза. Дилноза Каримова ё ин ки Нозия Кариматулло. Нозия. Нозия Кариматулло ё ин ки Бобиҷони Амонулло. Нозия Кариматулло ё ин ки Фирдавс Муҳиддинов. Фирдавс Муҳиддинов инам гусям ку. Инам бузун направлени дигар гӯед. Шансон. Фирдавс Муҳиддинов. Фирдавс Муҳиддинов. Инаша савол наметиям. Тамом. Гуфтам бу Шансон. Фирдавс Муҳиддинов ё ин ки Фарангиси Дунё. Фирдавс Муҳиддинов. Фирдавс Муҳиддинов ё ин ки Нозимҷон Юсуфзод. Фирдавс Муҳиддинов ё ин ки Шодмон Сулаймонӣ. Ин Шодмонам. Бутун дигар направлени гӯед. Кадомаш интихоб мекунед? Шодмон Сулаймонӣ ё ин ки Санҷари Абдумалик. Шодмон Сулаймонӣ ё ин ки Ҷамшед Исмоилов. Ҷамшед китиям як хато накунам 2 сол буд ё 1 сол як мактаб бихондагим мо. Мо ҳамсол шумо? Ҳамсол мо. 79. Ҷамшед Исмоилов ё ин ки Шерифҷон Абдуллоев. Ҷамшед Исмоилов ё ин ки Зулайхои Маҳмадшоева.
Butun digar направления хайку. ай зулайхо Зулайхо Мамадшоева ё ин ки Рустам Азимӣ. зулайхо Зулайхо Мамадшоева ё ин ки Муҳаммад Рафӣ Кариматулло. муҳаммад рафӣ Муҳаммад Рафӣ Кариматулло ё ин ки Валиҷон Азизов. муҳаммад рафӣ кароматулло Муҳаммад Рафӣ Кариматулло ё ин ки Тахмина Ниёзова. муҳаммад рафӣ Муҳаммад Рафӣ Кариматулло ё ин ки Фарух Ҳасанов. Фарух Ҳасанов ҳам озӣ. Напики. муҳаммад рафӣ кароматулло Муҳаммад Рафӣ Кариматулло ё ин ки Амар Ахмедов. одам Дошта мана ҷанҷоло меазам гешт. баъди барнома ҷанҷол андохтаги ино анварҷон ахмедов Амарҷон Ахмедов. охир ба чӣ мерафтем Бо сахтарша гӯми Амар Ахмедов ё ин ки Ғолибҷон Юсупов. гуфт ки ҳарду Не, эко якташ. хеле мекадагӣ Боз ҳараш ба қоидаша гуфтем ки ин чиста вай боинда Реал ми Барселона ми гуфтаги боин. не ман футболба намедонам хушам Амар Ахмедов ё Ғолибҷон Юсупов эко якташ. ҳама охираш мо анварҷон ахмедов ба истеда кун Не. Оли инҷам бо ҳаян дӯст. не баҳса кун Не, дӯстете мӯлне. шумо баъди барнома мана мемонид медиҳед кор карагардам Эстед оз инҷа гигантҳо ҳаст оне мегӯед ай чӣ гуфтагим гузашт куште. Вали так, Амар Ахмедов ё Ғолибҷон Юсупов эко. ҳама ғолибҷон Ғолибҷон Юсупов ё Нигина Амонқулова. ҳа нигина амонқулова Нигина Амонқулова ё ин ки Фарзони Хуршед. нигина амонқулова Так, Нигина Амонқулова ё ин ки Садриддин Наҷмиддин. Садриддин Наҷмиддин ё ин ки Ҷонибек Муродов. Наминам наким вай. шумо опасни кор кусед ҷонибек Боли лезе ба гашт аст мегуфт. До якте дига мондан. Ҷонибек Муродов ё ин ки Шабним Сураева. нақс ҷонибек Ҷонибек. Шуд ана Ҷонибек. Эко ин буд сравнени озир ҳофизҳо ки дига ҳамо. эко не ин сравнени не ма як ваи худам гуфтаму ин ки ҳамин тамоме ки ҳофизое ки гуфтед ҳамашон соҳаи худашон ба равии худашон ба беҳтарин ҳамашон мухлисои худошон ҳаст ҳамашон меҳнат мекунанд ман сари ваянда гуфтам ку мо як каса ганда гуфтам ба ҳаққамо нест моям тарафдори масалан як кас зӯр як кас зӯр не просто якон ин барнома камтар гуфтим ку ҳар хеле падход кунем як чизои шавқовар кунем амихел накунед агар неинтересно мешавад неинтересно Эко якте чизе гуфта монам эко зӯр нақс якте чизе гуфта монам озир вақте ки мо ин сравнение кардем мо гуфтани мо неки ки инаш зӯр не ин ҳозир личне мнени шумо дар ҳаққи ҳамин одамо гуфти худтон ки ҳаманда мухлиси худаш ҳозир мисол киме ки шумо интихоб накардаги бошед гуфтанаш мумкин ки мананда ҳамаи қадар мухлисам ва одам мана интихоб накард гуфтанаш мумкин лекин ин ҷанда бо гуфта монам ин одам мнени худашона гуфтанд ягон касе таҳқир кардан маъниш набуд ин ҷанда здоровый мыслящий человек эхе ой намекунад хоб акоҷон самбӯсе нагиштид раҳмат ошхонаи Нури Маъруф мо шумо камкак гуфти гапо ки дастовез наметиму лекин сертификат метим барои гирифтани сити мантуи ташкентский ҳамин сертификат ки рафта аваи ошхонаи миллии Нури Маъруф бемалол рафта сити мантуи гирифта метавонед хоҳед сите мегирид ябора негӯед ҳардафа даромада дата мен чихе ки хоҳед сериёс баъди ту кор абетион ту даромада насиб раҳматои калон мана гуфтед Нури Маъруф ба раҳмат шумҳон ба раҳмат ки дар ин барномаи худ даъват кардитон камтаре ки бошадам тавонистем ки барои мухлисони азиз барои тамошобинони азиз камтар як болидаи онҳоро баланд бардорем раҳмат одамо комментарий менесон гафтон будан мебахшед европа дигар давлатҳо тамошо мекунанд ки тоҷикистони ёд кардагида мегӯяд ки ҳамин суҳбати шумо дида худи тоҷикистон рафта омадагӣ бо ин шудам мегӯяд шумо биён раҳматои калон ако омадагитон ба раҳмат ҳамин
мӯли кӯтоҳакак дар бораи барномаи мо бейтони фикратона гӯйда кор. ها فکرتون یگان پیشنهادتون یا یگان جوش من اینجا سال نیتون میگید اینجا قبول میکنیم ما бихел. Нитош ҳамин буд ки ҳозир мани вай сравнение. Акун фаҳмиши ваи мо баъзеҳо ҳама не фаҳмиши баъзеҳо хато мефаҳманд баъд сони хафагӣ мешавад. ҳамин як ҳамин сравнение кардан ҳаминаш сали вай шуд. баъд дигарош беҳтарин барномаи нав хато мефаҳмам. Dözüm öpüşküsü olsun. 11-12 барнома шудааст. барномаи нав ман ба барномаи шумо муваффақиятҳо бурдбориҳо хоҳонам. худо кунад ки барнома солҳои зиёд раваду пеш бараваду ва спонсорҳоям бисёр шавад. Rahmat, salomat boshid. Шумо ҳам раҳмат ки мана даъвати мои рад накарда омдид ако. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи гапа росташ нашри 12-умаш. Бо кима дидан мехоҳедтон мана албатта комментарий навистон. мо то қадри имкон ҳаракат карда даъват فکر خودتون نویستون که ما با آینده دیدم میخواهیتون نویستون ما شما نویستوسی که آدم‌ها مولی کس برام دوستی مولی کس که همه بعضی کس وقتش نیست بعضی کس نی من نمیبرم من نمیتونم برام گفته و اگه دوستی شما اوین کنتون که ما کمیتر نویستوسیم اینا هیچ کی جای نزدوسته ما بعضی کس برام دوستیم ولی وقتم نیست یا کنسرتم یا کلیپم یا سونتر و میبرم گفتاس بعضی کسو حقانیه من مثلا Akmal TV ha. Akmal TV چند کس نوشتن نکی ما وای آدم تلفن کنیم من روم نشان دادن نمیخوام گفتن برای همین баъзе блогерҳо паси парда кор мекунанд ҳисоби ки вай автошон нишон надода ино аз ҳамун ҷумла одамҳо ба ногоҳ ягон хе вай не ин мисол баландгирӣ не просто одам гуфтанд ки не ман рӯми нишон наметавам гуфтан ҳама наомдан ҳамихе ако шумо раҳмати калом саломат боштон тамошобинони азиз то боздид саломат боштон хайр.